قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وأتم النفع به وببركته وبعلمه وبكل الدارين آمين. باب الثالث عشر طرق كثيرة للخير. Bab yang ke-13 banyaknya jalan menuju kebaikan. Jamaah, para perkara ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tak luput syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena hingga hari ini di bulan Sya'ban ini Allah melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita semuanya. Dengan kesungguhan kita, dengan mujahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumil Jum'ah Sayyidul Ayyam, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang menjadi anugerah yang telah diturunkan kepada kita semuanya, dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah luntur sampai akhir hayat kita, sampai Allah pertemukan kita dengan syafaatul rafi yang berkiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 215, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu min khairin, kebaikan apa saja yang kita kerjakan, yang kamu kerjakan, fa innallaha bihi alim, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya. Jadi kalau kita masuk mushola, sedekah cuma 2.000, tahu Allah. Sedekah 20.000, tahu Allah. Sedekah 50.000, tahu Allah. Dan semua Allah catat dalam kebaikan-kebaikan kita sebagai hamba-Nya. Dalam surat Az-Zalzalah yang sering kita dengar ayat 7, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dzarrah itu kira-kira kalau biji sawi sekecil apa, itu kebaikan yang Allah balas untuk kita. Maka jangan khawatir kalau kita berbuat kebaikan, ya, pengen berbuat kebaikan, pengen ngasih makan anak yatim, pengen memberikan anak yatim, semuanya kullu Allah Subhanahu wa taala pasti akan catat kebaikan-kebaikan kita. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Masih dalam firman Allah surat Al-Jasiyah ayat 15. Man 'amila shalihan falinafsihi, barang siapa yang mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un, dan barang siapa yang berbuat keburukan juga untuk dirinya sendiri, thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Allah membalas kebaikan untuk kita yang telah kita perbuat. Allah juga membalas segala keburukan yang telah kita kerjakan. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan, pasti Allah Jalla Jalaluhu akan membalasnya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, an Abi Dzar aidan Rasulullah SAW qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa umrun bil amri wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'an
'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min dalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Ini agak panjang, cuman ini perbuatan kita sehari-hari. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagi setiap persendian, ya, ruas-ruas tubuh kita dari anggota badan salah seorang di antara kalian terdapat sedekahnya. Ala kulli sulama, ini persendian kita dari setiap badan kita, min ahadikum sadaqah, itu merupakan sedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih, ucapan subhanallah, subhanallah yang kita ucapkan ba'da salat fardu adalah merupakan sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid, ucapan alhamdulillah, 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 itu merupakan sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap ucapan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah yang barusan kita baca adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap ucapan takbir Allahu akbar, Allahu akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, dan menyuruh untuk berbuat kebaikan juga termasuk sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekatun, dan mencegah kemungkaran merupakan sedekah. Wa yujzi'u min dalik rak'atani yarka'uhuma minad duha, dan semuanya itu, ya, kalau kita belum bisa mengerjakan, kalau kita belum sempat ngerjain, wa yujzi'u min dalika rak'atani yarka'uhuma minad duha, bisa digantikan dengan 2 rakaat salat pada waktu duha. Tuh fadilahnya, ya. Ilok kagak sempat kita berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau kagak sempat juga sholat duha, kagak sempat sholat duha juga, ya kebangetan. Cuma 2 rakaat paling sedikit sholat duha. Kita sempatkan diri kita ketika kita memulai pekerjaan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan atas rezeki yang kita peroleh, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam hadis Nabi Muhammad SAW, an Nabi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, rawahu Muslim. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, beliau pernah bersabda, berkata kepada sahabatnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu perbuatan, walau an talqa akhaka biwajhin taliq, meskipun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, biwajhi tariqin, dengan wajah yang berseri-seri. Artinya kalau kita ketemu dengan sahabat kita, ketemu saudara kita, kita senyum, ya, jangan lengos saja, ya budaya, apalagi kita mesem, asam semangatnya, jangan. Tetapi tunjukkan bahwa biwajhi tariqin ini merupakan satu perbuatan kecil yang Allah Subhanahu wa ta'ala balas. Senyuman adalah merupakan bagian sedekah. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tanamkan hati kita untuk istiqamah dan terus berbuat kebaikan,
Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan keberkahan kepada kita semuanya. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Pada manusia sentosa tempat kita mencari maisha. Semoga Allah mudahkan dalam segala hal urusan perusahaan ini sehingga kedepannya lebih bisa memakmurkan dan mensejahterakan kita semuanya. Yang kurang sehat di antara kita, keluarga kita, Allah berikan kesembuhan atas penyakitnya. Sehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita zuriyah kita yang menuntut ilmu, Allah mudahkan dalam belajarnya. Allah berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allah jadikan zuriya kita anak yang saleh dan solehan. Kami doakan untuk almarhum orang tua kita, kakak-kakak, saudara-saudara kita, sahabat rekan kerja telah meninggal. Allah beri dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya. Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Ilahil karim antal karim, falakil hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, mu'afidil abdan wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa qudil arwahi wa bidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرا وفي عين صغيرا. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رزقا وانت مركز لذلك ابدا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا ممن كل خريف ويا مقوي كل ضعيف ويا مولي كل فقير يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا لا يحتاج بيان والتفسير حاجاتنا اليك كثير حاجاتنا اليك كثير وانت عالم بها وبصير. اللهم يسر لنا امورنا وامور الشركه فلنغسل وسلم غاسلنا. اللهم يسر لنا امورنا وامور الشركه فلنغسل وسلم غاسلنا بحاجاتنا. اللهم يسر لنا امورنا وامور الشركه فلنغسل وسلم غاسلنا بحاجاتنا. اللهم ارحمنا بالقران. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان في خير ولطف وعافية برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين. الحمد اللهم اكرمت الفاتحة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفر والمشركين والمنافقين. اللهم انصر إخوان المسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين في ماليزيا وفي سوريا وفي فلسطين وفي غزة وفي البلدان المسلمين عامة إنك لا تخلف العباد. رد دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آخر الكلام الحمد لربك فلا تكونن من الممترين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لنا وأنتم أجمعين. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.